अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए जनाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर जो आपको बतानी है वो ये है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं, इनको ख़त लिखा है। ये आपने सुना होगा, लेकिन तफसीलात किसी ने भी नहीं शायद आपको इतनी डिटेल में बताई होंगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उसमें उन्होंने हवाला दिया है और जो तफसीलात हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इमरान खान की तरफ से 349 यानी कि 349 सफ़ात पे मुश्तमिल ख़त लिखा है और सोचें कि उसमें कितनी दिल की बातें लिखी होंगी जो 349 सफ़ात बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को 349 सफ़ात पे मुश्तमिल तवील ख़त लिखा है और ख़त का मज़मून है पाकिस्तान में आईनी निज़ाम की तबाही। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह जो हैं उनको इतना लंबा खत जो लिखा है उसमें 349 सफ़हात जो हैं उस पर मुश्तमिल उन्होंने अपने काउंसिल एडवोकेट नईम पंजोथा के तवसुत से उसको अरसाल किया है। और बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने ख़त में इंसानी हकूक, इलेक्शन धांधली, 26 नवंबर समेत तमाम मौज़ूआत, पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियां, उस हवाले से रिपोर्ट्स में ख़त के अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। अपने ख़त में इमरान खान ने लिखा है कि 24 से 27 नवंबर के दौरान बेशतर पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। ये 24 नवंबर वाले धरने की बात हो रही है। और उन्होंने लिखा कि जनाब अस्पताल का जो रिकॉर्ड है वो सील करके उसे तब्दील कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने ये कहा था कि जो 26 नवंबर का धरना था, 24 या 26 नवंबर का, उस दिन हमारे बहुत सारे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। और ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि जो अस्पताल ज़राए हैं उसमें किसी ने भी नहीं बताया कि उनके कितने बंदे मरे हैं। खत में उन्होंने इलेक्शन में होने वाली धांधली, 18 माह से जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और मुसलसल अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पे इंसाफ के ना मिलने को मेंशन किया हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे लोगों को जख्मी किया गया है, जबरी तौर पे लापता किया गया और हमारे कई जो हमारे कारकुनान हैं उनको जान से मार दिया गया है। अब खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं। खान साहब को जब खान साहब अपने लोगों से पूछते हैं ना कि तुम धरने से भागे क्यों, तो वो कहते हैं आपको नहीं पता, स्ट्रेट फायरिंग हुई थी, हमारे लोगों को जान से मार दिया गया। जब पूछा जाता है स्टेट की तरफ से कि कौन से वो लोग हैं जिन उनके जनाजे तो दिखाओ, तो आपको पता है कि वो कोई होते नहीं है जनाजे। फिर ये दूसरों के जो जनाजे हैं ना, पेड जनाजे, यानी कि उन्हें जाके कहते हैं कि आप लोगों ने ये जो आपका बंदा मर गया कहना है कि ये पीटीआई का है। अब खान साहब को अगर जेल के अंदर कोई पागल बना रहा है और खान साहब उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बहरहाल खान साहब ने ये जो 349 सफ़ात हैं इसमें ये भी लिखा कि उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं, हमारे दफातर तोड़ दिए गए हैं, वहशियाना तशद्दुद किया गया है, 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे मंजर को टीवी और सोशल मीडिया पर जानबूझकर लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए दिखाया गया। अब बंदा पूछे कि खान साहब जो हैं वो खुद लोगों को कह रहे हैं कि बाहर निकलो, तोड़ फोड़ करो, आप फौजी तनसीबात के ऊपर हमले करो, तो तब तक ठीक है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे वो वीडियोस आते हैं, वो आग लगाने के, वो सब कुछ करने के, तो पहले तो खान साहब मुकर जाते हैं कि वो बंदे हमारे नहीं हैं, और अब वो कह रहे हैं कि लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए ये सब कुछ दिखाया गया। इमरान खान ने कहा कि मैं रियासती जबर के खिलाफ रिलीफ हासिल करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो हमला किया गया, जबकि ये वो तब की बात करें जब उनको पकड़ा गया था, घसीट के जब बाहर निकाला गया था, जब रेंजर्स उठा के ले गए थे। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हुए हुए ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दिया। इस वहशियाना तरीके से गिरफ्तार करने पे पूरे पाकिस्तान में पूरा अमन हमने एहतजाज किया। बंदा पूछे कि एहतजाज तो किया लेकिन पूरा अमन किया, इसका फैसला तो आप लोगों ने करना है। इमरान खान की जानिब से खत में ये मुतालबा किया गया है कि अवाम की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एक या एक से ज़ायद जो कमीशन है उससे कायम किया जाए। दरअसल खान साहब ये समझते थे कि उनके लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की तर्ज का जो है ना वो इनकलाब ले आएंगे, और जिस तरह हसीना वाजिद भागी थी, खान साहब का भी ये ख्वाब था कि खुदा न खास्ता फ़ौज भाग जाए यहाँ से और मैं अकेला पाकिस्तान में रह जाऊँ और जितने भी यूथी हैं सिर्फ वो मेरे साथ रह जाएँ। तो चूँकि खान साहब का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, फिर खान साहब ने अपने लोगों को कहा कि आपने अडयाला पे हमला करना है और वहाँ से मुझे छुड़ा के ले जाना है, फिर वो भी नहीं कामयाब हो सका। तो अब खान साहब ने 349 पेजेस का ख़त लिख कर ये तमाम चीज़ें जो है वह लिखी हैं। अब मेरे ख्याल से आगे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो भी लिखेंगे कि यार मेरे प्यारे मोहन,
ابھی تم اندر بیٹھ کے انتظار کرو، ابھی تمہاری جو شنکا ہے اور آشنکا ہے اس کو پڑھ کے ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ابھی تمہارا باہر آنے کا وقت نہیں ہوا چاہتا۔ تو بہرحال جب چیف جسٹس اس چیز کا جواب دیں گے اور کیا لکھیں گے وہ بھی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دوں گی۔ چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ۔ عمران ریاض خان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ برطانیہ شفٹ ہو گئے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل اسائلم لے کر وہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ٹکر کے لوگ ہیں ہم، ٹکر کے لوگ، تم لوگوں کو ٹکر دیں گے، تم ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتے، بلکہ وہ کیا کچھ کہا کرتے تھے، ہیو اے لک۔ کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا اپنے میڈیا میں جو سرنڈر کرے گا۔ میری لڑائیوں میں لڑوں گا، یا ہار کے آؤں گا یا جیت کر آؤں گا، لڑائی پوری لڑوں گا۔ جواب مانگیں گے، سوال کریں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے۔ اچھا جی، اب عمران ریاض خان کیا کچھ کہا کرتے تھے، ان کے نا کچھ ٹویٹس میرے سامنے آئے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وہ محترم فرماتے ہیں کہ نواز شریف بھی ایسے ہی عوام اکٹھی کر سکتے تھے مگر انہوں نے لندن جانا پسند کیا۔ یہ بیسیکلی انہوں نے نواز شریف کے لندن جانے پہ ٹونٹ کیا تھا۔ دوسرا، اور یہ ٹویٹ انہوں نے 2022 میں کیا تھا۔ پھر انہوں نے 5 مارچ 2023 کو ایک اور ٹویٹ کیا اور لکھا کہ پوری قوم کو لندن بھاگنے والے سے بہادری سیکھنی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی قسمت کیسی ہے کہ آج تک انہوں نے جو کہا ہے نا اس کو جب تک انہوں نے تھوک کے چاٹ نہیں نہ لیا تب تک وہ چیز، مطلب ان کو آخری موت، آخری سانسیں نہیں آئیں گی جب تک اپنا تھوکا ہوا یہ لوگ چاٹ نہیں لیں گے۔ لندن 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 لندن، اپنے لوگوں کو لندن میں بھیج کے، ایون فیلڈ کے باہر گندے گندے احتجاج کروا کے، نواز شریف کو لندن جانے کے تانے دے دے کے آخرکار کیا ہوا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ خود بھی محترم جو ہیں وہ جا کے لندن ہی میں انہوں نے پناہ لیا ہے، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ جمائمہ جو ہیں انہوں نے کسی طریقے سے محترم کو وہاں بلوایا ہے تاکہ جو ہے ان کو وہاں پہ سیفٹی دی جا سکے۔ اور آپ کو عمران ریاض خان کی یہ تصویر نظر آ رہی ہے بلو جیکٹ میں، اور کوئی پوچھے کہ مطلب حلیہ بدل کے، اور اپنی داڑھی کو بھی آپ دیکھیں کہ پورا بلیک کیا ہوا ہے، اور پٹھانوں جیسا لباس پہن کے، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کے راستے یا جس طریقے سے یہ افغانستان یا بلوچستان کے راستے جو ہے نا یہ بھاگے ہیں۔ تو بہرحال جس طریقے سے بھی بھاگے ہیں بہرحال، اور پھر وہاں جا کے آبویسلی اب ہمارے اداروں کو بدنام کریں گے اور سب کچھ کریں گے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن مطلب اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیا۔ اب لندن میں ہی محترم جو ہے نا وہ تشریف فرما ہوں گے۔ اچھا، پھر مزیدار بات یہ ہے کہ جس طرح عمران ریاض خان نے لاکھوں ڈالرز کمانے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، جھوٹے ولاگز بنائے، غلط انفارمیشنز شیئر کی، ویسے ہی عادل باجا نامی شخص جو ہے نا یہ بھی پاگل بناتا رہا۔ اور اب مزیدار بات یہ کہ جبران الیاس کا آپ کو یہ ٹویٹ نظر آ رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کو اون ہی نہیں کیا تو ہم اسے ڈس اون کیا کریں۔ اصل میں اب یہ جو عادل باجا ہے یہ آئے روز اس طرح کی غلط انفارمیشن شیئر کرتا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں اب ان کے گلے کو یہ آن پڑا ہے۔ اس نے جناب عالی عادل باجا نے، ابھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، اس نے شیئر کیے کچھ ثبوت، اور اس نے الزام لگایا ہے ایک ایم این اے جی فہیم خان ان کے اوپر، اور الزام یہ لگایا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے جا کے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب لائل نہیں رہا۔ اب وہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، اس نے یعنی کہ ایم این اے فہیم خان نے پھر آ کے ٹویٹ کیا، اس نے قرآن پاک اٹھایا اور اس نے قسمیں کھائیں اور اس نے کہا میں نے کوئی دوسری پارٹی جوائن نہیں کی، اور میرے اوپر جو ہے یہ عادل باجا نے، کذاب نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، عادل باجا کو ہمیں جو ہے نا ان سبسکرائب کرنا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بندہ جو ہے نا اس کے لیے ثبوت بھی لے کر آ گیا، یہ جو عادل راجا ہے۔ تو عادل راجا سے اب اتنے تنگ پڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہ وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے، یہ لوگ ان کے گلے کا نا توق بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں کہ کیسے اس بندے کو قرآن پاک اٹھا کے یہ عادل باجا کو کذاب کہنا پڑا۔ ہیو اے لک۔ میں نہیں لینا چاہتا تھا، میں یہ قرآن مجید ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں نے کبھی آئی پی پی سے ٹکٹ لیا ہو، میں نے ٹکٹ جمع کرایا ہو، یا یہ جو آج آپ نے آئی پی پی کا ٹکٹ دکھایا یا جو ڈاکومنٹ دکھائے، آج سے پہلے میں نے دیکھے ہو، اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو، اللہ کا قہر مجھ پہ نازل ہو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ ٹاؤٹ ہیں، انڈیا کے را کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
जब ये नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे थे मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं यहाँ था नहीं, मेरी तंजीम ने जमा कराए, मेरे हल्के के लोगों ने जमा कराए। वो खुद बताएंगे किस तरह मोबाइलें खड़ी हुई थी, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करवाए, कोर्ट से जाके मेरे डॉक्यूमेंट अप्रूव हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान का नुमाइंदा था, इमरान खान का नुमाइंदा हूं, इमरान खान का नुमाइंदा रहूंगा। और मैं लानत बेचता हूं, और मैं यहाँ ये कहता हूं, जो इमरान खान से गद्दारी कर रहा है, या मैं गद्दारी कर रहा हूं, या कोई भी इमरान खान से झूठ बोल रहा है, गद्दारी कर रहा है, रोजे क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत न मिले उसको। आपको शर्म आनी चाहिए, इज्जतदार लोगों की पगड़ियां उछालते हो आप। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने आपको बताया पीटीआई में जो टाउट मौजूद है तुम्हारी तरह के, उनके लिए भी मैसेज है। उनका जरा चट्टा बट्टा इंशाल्लाह तब खोलूंगा जब इमरान खान आएगा। इस टाइम पार्टी है, इस टाइम सिर्फ हमारा मकसद है इमरान खान को निकालना। एक एक का नाम लूंगा, एक एक को बताऊंगा और खान साहब के सामने रखूंगा। 9 मई के बाद मेरे ऊपर एफआईआर कर सकती है, वर्करों पे एफआईआर कर सकती है। हम 26 मई के बाद आए, हम पे एफआईआर कर सकती है, वर्करों पे एफआईआर कर सकती है। ये कौन है, इन पे एफआईआर नहीं करती। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के